रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंसान है ना, एक प्यारी हदीस का मफहूम है कि इंसान अपना दीन है ना दोस्त के दीन पर मुनहसर होता है। अपना दीन है ना दोस्त के दीन पर मुनहसर होता है। अगर अगर हम देखें कि हमारा दोस्त कैसा है, दीनदार है या फिर बेदीन है। अगर हमको दोस्त हमारी बुराई पर टोकता है तो वो हमारा है ना दीनी साथी है। अगर हमको हमारी बुराई पर वो हंसता है और हमको दाद देता है तो समझ लेना कि वो हमारा दीनी साथी नहीं है, वहीं हमें छोड़ देना चाहिए। एक इसी तरह एक किस्सा भी है। एक दिन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है ना शाम के टाइम पर बैठी हुई थी, तो तारों का नज़ारा कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है ना तारों का नज़ारा कर रही थी। तो फरमाती हैं कि मैंने तारों को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि काश इतने तारे, इतने जगमगाते तारे हैं, क्या इतनी भी किसी की नेकियां हो सकती है? जितने तारे हैं ना उतनी भी किसी की नेकियां हो सकती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करती हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हाँ है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नेकियां हैं जितने तारे हैं। तो एकदम है ना आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अब सुस्त हो जाते। फितरत है, औरत की फितरत है कि अरे उन्होंने समझते मेरे बाबा को बोलते, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बोलते, समझ के है ना उन्होंने एकदम सुस्त हो जाते। तो हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम क्यों सुस्त हो गए? उन्होंने बोलते नहीं सुस्त नहीं हूँ मैं, बोलते। फिर पूछते नहीं तुम दिख रहे, क्या हुआ, तुम सुस्त क्यों हो गए बताओ? नहीं मैं ये गुमान कर रही थी कि आप मेरे बाबा का नाम लेते, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का नाम लेते समझी थी मैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते, इतनी प्यारी बात बोलते हैं, बोलते जब गार सौर में जब एक पहाड़ पर आप दोनों हिजरत के लिए जाते, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए जाते, पहाड़ पर चढ़ते तो खून लहू लान हो जाते आपके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक, पैर मुबारक है ना पहाड़ पर चढ़ने से ना लहू लहान हो जाते। तो आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपको सहारा देकर आपको है ना अपने उठा लेके चढ़ के है ना एक गार सौर में, गार सौर एक गार रहता, वहाँ गार में जाके देखते। और वो हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले जाने जाते तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बोलते ठहरो मैं पहले जाकर देखता हूँ कि कहीं कुछ है नहीं, कुछ कीड़े वगैरह है क्या, देख कर आता हूँ। बल्कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहले जाके वो पहाड़ की सफाई करते तो वहाँ पर है ना 3 सुराखा मिलते, वो पहाड़ में 3 सुराखा मिले तो एक है ना अपने तहबन का टुकड़ा फाड़ कर एक सुराख को बंद कर देते। अभी 2 सुराखा रहते वो पहाड़ में, तो बोलते चलो, और 2 सुराखों पे है ना अपने पैर रख कर बैठ जाते। पैर रख कर बैठ के जब इजाज़त देते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अब अंदर आ सकते हैं, आप आ जाइए बोले, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अंदर आते ना गश तारी हो जाता, इतने थक जाते ना गश तारी हो जाता, आपके गोद में ही पनाह ले लेते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नींद लग जाती। फिर आप रज़ियल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना वो 2 सुराखों को है ना पैर रख कर ही ऐसे ही बैठे हुए रहते, तो आपके ही गोद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहते। तो फिर बाद में है ना अचानक है ना आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को है ना कुछ डसते, कोई ख़तरनाक जहरीला जानवर, सांप या बिच्छू है ना डसता, जिसकी तकलीफ़ इतनी तकलीफ़ होती है, इतनी तकलीफ़ होती है, तो है ना उन्होंने उफ तक नहीं करते, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख ना खुल जाए, इतने तक के इतने लहू लहान हो कि यहाँ तक आए हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहीं नींद ना हराम हो जाए, कहीं आँख ना खुल जाए, बोल के है ना धक्का लगने नहीं देते अपने जिस्म को, है ना अगर हल भी गया ज़रा जिस्म तो आप उठ जाते, बोल के है ना वैसे ही बैठे, जबकि इतनी तकलीफ़ होते रहती, वो जहरीला जानवर डसने की वजह से आपको, आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इतनी तकलीफ़ होती, फिर भी है ना आवाज़ नहीं करते। आज हमारी नमाज़ें कैसी हैं, हमारी नमाज़ें, आज हमारी नमाज़ें ऐसी है, कोई मच्छर भी काटे तो यूँ करते हम, नमाज में भी ऐसे ऐसे, जबकि नमाज में है ना नमाज भी में भी हमको कुछ भी काटो, हमको कुछ हरकत नहीं देना है, लेकिन नमाज़ें में हमारी ऐसी है, नमाज़ों में भी हम मच्छर वगैरह आ गए तो हकालते, पहले उसको हकाल के फिर हम हमारी नमाज़ें पूरी करते। तो देखो रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साथी हो तो ऐसे साथी हो, तो क्या करते हो ना, धक्का नहीं लगने देते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और तकलीफ़ सहते हुए है ना बैठे हुए रहते। वैसे अचानक है ना आपके आंखों से ना आंसू टपकता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गाल मुबारक पर,
تو اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا آنکھ کھل جاتی. تو کیا ہوا ابو بکر کیوں رو رہے؟ بتو. بولتے نہیں کچھ نہیں. بتو نہیں کیا بات ہے؟ بول کے آنسو پہنچ کے بولتے کیا بات ہے؟ بتو. بولتے ہیں میرے کو زہریلا جانور نے مجھے ڈس لیا. بولتے ہیں تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے اس زخم پر ہے نا اپنا لعاب مبارک لگاتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے نا آرام ملتا. اور بتاتے وہ جو تکلیف سہے نا ابو بکر آپ کے بابا، اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاتے وہ قصہ، جبکہ معلوم ہی رہتا، لیکن بتاتے وہ جو ایک رات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے ساتھ گزارا صبر کے ساتھ اور مجھے دھکا لگنے نہیں دیا، وہ راتیں، وہ ایک رات کا اجر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاروں سے بڑھ کر ہے. وہ ایک رات کا صرف اجر ابو بکر کا، اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا درجہ، کتنا سہے کہ آپ کو دھکا لگنے نہیں دے کے، نہیں اٹھا کے سہے. جب سے ہے نا آپ رضی اللہ عنہ کو ہے نا کبھی بھی تکلیف نہیں ہوئی. وہ بچھو کے وہ سانپ یا بچھو جو بھی ڈسا تھا نا اس کی تکلیف پھر کبھی نہیں ہوئی. تکلیف تو چلی ہی گئی. تو پھر بتا رہے تھے کہ اس ایک رات کا اجر یہ تاروں کے برابر بھی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ساتھی ہو، ساتھ کہنے کا مطلب ہے کہ ساتھی ہو تو ایسے ہو ابو بکر صدیق جیسے، اور ہم بھی ویسے ہی ساتھی دوسروں کے بنے. ایسا نہیں کہ ہم کو ایسے ساتھی ہونا، ہم بھی اسی میں ڈھلنے کے. کتنی اچھی حدیث ہے نا ابو بکر صدیق کی، کتنے پیارے ساتھی تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ہمیں بھی ہے نا ویسے ہی اللہ تعالیٰ ویسے ہی ساتھی دلا اور ہم کو بھی بنا، تاکہ ہم دوسروں کے بھی ویسے ہی ساتھی ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. کل کے پکوان کی باری. تو میں ہے نا ناشتے میں کریلے ٹماٹے پیاز ڈال کے گریوی کے جیسا تھوڑا لگتا کریلے تلی نہیں، یہ ٹماٹے اور پیاز، اچھی پیاز کاٹ کے بنائے نا. کریلے کو تو پہلے دھو لیے، وہ ہلدی نمک کا پانی لگا کے دھو لیے تو کڑواپن آدھا تو چلے جاتا، آدھا تو رہنا ہی چلانا، وہ صحت کے لیے اچھا ہے نا. تو ویسا گریوی بنا لی تھی ٹماٹے اور پیاز لگا کے. روٹی سے تو ناشتہ ہو گیا. اور لنچ ڈنر میں کیا کری، ٹماٹے کی چٹنی بنا لی تھی، ٹماٹے کے اچار کے جیسا. تھوڑی املی لگا کے ٹماٹروں کو پہلے گلا لے کے، پہلے ٹماٹروں کو سیک لینا چولہے پہ، گیس پہ ہے نا. ٹماٹروں کو سیک لے کے اس کا چھلکا نکال کے، اس کے بعد جو گرائنڈ کر کے بناتے نا جو چٹنی، اچار بھی کچھ نہیں رہتا، ویسی چٹنی دھنیا زیرہ وغیرہ لگا کے. اس کے بعد پھر بگار لیے، وہ ٹماٹے کی چٹنی بنا لے کے اس کے ساتھ میں ہے نا شیخ کباب مٹن کے شیخ کباب بنا لی تھی، جس کو سیویاں ڈبا کے، سیویوں میں ڈبا کے ایسا لت پت کر کے وہ سیویاں لگا کے شیخ کباب بنا لی تھی مٹن کے. ٹماٹے کی چٹنی اور شیخ کباب، یہ تھا کل کا مینو.